Puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Kurang kencang, shalom. Haleluya. Malam hari ini semua jemaat yang hadir di rumah penyembahan adalah malam yang luar biasa. Dan saya percaya kita semua yang hadir akan menerima berkat Tuhan. Jemaat sudah siap menerima berkat Tuhan? Lebih kuat lagi katakan. Angkat tanganmu yang siap menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati. Bisa tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat saya jemput dengan hormat. Kita sama-sama bangkit berdiri. Berikan salam kanan kirimu, katakan Yesus penyelamat hidup kita. Dia penghibur, dia penolong, menara kekuatan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan senyum yang terbaik satu dengan yang lain. Haleluya. Jemaat sudah siap menyembah Tuhan? Sudah siap menyenangkan hati Bapa? Sudah siap? Katakan haleluya. 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 Sebab hanya Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dimuliakan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Senangkan hati Bapa. Sebab tiada yang seperti-Mu. Kami berikan pujian kami berikan sembah kami. Kau layak, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami sembah Yesus, kami agungkan Yesus selamanya. We worship You. Yesus Tuhan. Lebih kuat lagi menyembah Yesus, lebih dahsyat lagi. Jesus. Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Yesus Tuhan, kami sembah Yesus, kami memuji-Mu Bapa, sujud menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Engkau Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Kau berikan nyawamu, hidupmu bagi kami. Dan malam ini dengan penuh ucapan syukur, hati kami melimpah dengan syukur kepadamu. Kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu. Urapi kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Dan kami percaya ketika kami memuji, menyembah-Mu, Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Diberkati setiap kami. Yes, Lord yang Jesus. sakit disembuhkan. Amen. Yang lemah dikuatkan. Yes. Yang susah hatinya dihiburkan. Amen. Dalam Yang nama berbeban Yesus. berat Engkau beri kelegaan. Yang putus asa Engkau beri pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami, bawa kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada berkat yang baru Tuhan sediakan malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, dan diberkati dengan firman-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih lagi. Yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan, sebab Dia layak, Dia layak, Dia layak terima pujian. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Lebih kuat katakan, penghibur, pelindung, menara kekuatan,
yang seperti Engkau. Amin. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Terima kasih Yesus. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, amin, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan. Terima kasih Bapa. Yes, Engkau lebih dulu mengasihi kami Bapa. Tiada janji Seperti yang ada padamu. bisa jemaat Tuhan yang angkat pujian ini lebih kuat, katakan Yesusku, Yesusku. Amin, amin. Yes, Lord. Yang bernafas memuji Yesus, lebih kuat. Nyanyikan amin. Selamanya. Yes, Lord. Jesus. Tiada. Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Lebih kuat lagi, katakan. Nyanyi Dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bisa berikan tepuk tangan yang paling hebat untuk Yesus. Lebih dahsyat lagi. Nyanyi dan Bersoraklah bagi Dia pujian hormat, kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut bergelora,
bersuka atas perbuatanmu selamanya. Kasihi Engkau Tuhan, Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi. Suara jemaat Tuhan saja lebih kuat. Pujian. Yes. Gunung tunduk. Yes Lord Jesus. Mendengar namamu Bapa. Dan bersoraklah lebih lagi. Amin. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Yes, Lord. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Yes, Lord. Selamat. Tiada janji seperti yang tiada janji. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. lebih meriah lagi buat Yesus. Terus sembah Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Yesus, tiada janji sepertimu. Oh, janjimu Tuhan tak pernah berubah. Yesus, Yesus. Shikaralaba yaralabashe, yaralabasha dalaba yaralabashe. Yesus, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan, namamu kudus. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Shikaralaba yaralaba yaralabashe, yaralalamashe. Yesus, Yesus, Yesus. Shikaralaba yaralaba syaralaba. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami, Engkau menara kekuatan kami. Jesus, kami percaya kuasa-Mu mengalir Yesus, mengalir. Oh, haleluya. Yaralaba shikaralaba yaralaba.
Yaralabasharalaba yaralabase. Oh ralabashe. Shikaralaba yaralabashe. Yesusku. Terus menyembah. Yesus. Terus memuji, menyembah Yesus. Angkat suaramu jemaat Rupe. Lebih kuat lagi menyembah. Lebih dahsyat. Yesus ada saat ini. Shikaralaba yaralaba yaralaba. Oh ralaba shikaralaba yaralaba yaralaba. Yesus, Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Tuhan. Yaralaba shikaralaba yaralaba shik. Yesus Tuhan, lebih dahsyat lagi menyembah Tuhan. Berkata-kata dalam bahasa roh. Shikaralaba yaralaba shik. Yaralaba shik, yaralaba shik, yaralaba shik. Percaya kuasa-Mu, kami percaya Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Yesus. Yaralaba shikaralaba yaralaba she, yaralaba shikaralaba yaralaba she. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Shikaralaba yaralabase, oh ralabase. Yesus, Yesus, kami percaya Yesus, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati, kami disembuhkan. Haleluya. Jesus, Jesus.
Yesus, Yesus. Yesus ku hebat. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, Kau ajaib, ajaib Tuhan. Come on, sing, nyanyikan Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, sebab Kau ajaib, Kau yang layak. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi, angkat tanganmu. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Kau ajaib. Kau ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur malam ini Tuhan, Engkau baik, Engkau layak, Engkau yang besar, Engkau yang sempurna. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, kami datang tersungkur. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang melebihi kebaikan-Mu.
baik, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Yesus. Oh, terima kasih. Oh, hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang bersyukur. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama. Biar jemaat rupe saja nyanyikan terima kasih, terima kasih. Yes. Yesus. Hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, 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 terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, 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 terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Mari sekali lagi kau yang bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu bersyukur. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kagum hormat akan Engkau, ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Jemaat Tuhan saja katakan, ku kagum. Amin. Ku kagum. Yesus, kau Yesus yang amin. Lebih lagi, bisa lebih baik dari ini, katakan, ku kagum. Kami menghormati Engkau, Yesus. Kami kagum akan Engkau, Bapa.
Mari sejemput jemaat kita bangkit sama-sama berdiri. Lebih kuat. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Yesus. Kau Yesus yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Lebih meriah lagi buat Yesus. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Yes Lord Jesus. Puji, ku kagum Akan Engkau. Katakan sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Yesus, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Engkau ajaib Yesus. Amin. Tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu Kau ajaib. tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti jemaat Tuhan saja katakan, sebab Kau besar. Yes. Amin. Yesus dahsyat. Sebab Yesus besar. Perbuatannya ajaib. Amin. Belum, lebih lagi. Lebih lagi. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada Seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Lebih meriah lagi buat Yesus. Lebih kuat katakan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, ajaib. tiada seperti Sekali lagi, lebih kuat katakan. Kau besar, Angkat tanganmu buat Yesus. Jemaat ini angkat tanganmu buat Yesus. seperti Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, ajaib. tiada seperti Kau. Amin. Sekali lagi katakan sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, Engkau tiada seperti Engkau Yesus. seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Sekali lagi katakan sebab Kau besar Yesus. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
하나님께 찬양과 경배를 돌립니다. Tuhan, kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. 우리의 찬양을 하나님 받으심을 믿고 감사드립니다. Kami bersyukur karena Engkau telah menerima pujian dan penyembahan kami. 은혜를 사모하는 심령들이 이 저녁에 이 자리에 모였습니다. Tuhan, kami berkumpul pada malam hari ini yang menanti-nantikan anugerah-Mu Tuhan. 사모하는 심령들마다 말씀과 성령으로 충만케 하옵소서. Kiranya Tuhan memenuhi kami dengan firman Tuhan yang benar dan Roh Kudus-Mu Tuhan. 예수님 이름으로 기도드립니다. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. 아멘. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. 우리 찬양팀 참 수고 많이 했습니다. Ya, terima kasih khususnya pada tim pujian penyembahan. 아마 21세기 최고의 찬양팀인 것 같습니다. Ya, saya lihat tim pujian penyembahan yang sangat luar biasa di dalam abad ke-21 ini. 제가 본 찬양팀 가운데 가장 열정적으로 은혜롭게 찬양을 인도하시는 것 Ya, 같습니다. tim pujian penyembahan malam hari ini yang khususnya saya sangat kagum dan kasih jempol. 예. 또 이 찬양 자막을 영어로 이렇게 이중언어로 번역을 해놓아서 저게 무슨 찬양인지를 알게 해줘서 얼마나 고마운지 모르겠습니다. Dan kami sangat berterima kasih karena telah disediakan lirik dalam bahasa Inggris juga. Jadi kami bisa mengerti apa artinya dalam pujian penyembahan. 이 교회는 아마 이 글로벌 국제적인 그런 감각이 있는 교회인 것 같습니다. Ya, saya lihat gereja kita ini sepertinya ada suatu kelebihan secara global. 예, 외국 사람들도 이 찬양할 때 같이 동참할 수 있도록 이중 언어로 해줘서 얼마나 제가 고마운지 모르겠습니다. Karena PPT-nya disediakan dalam bahasa Inggris, jadi kami juga bisa memahami dan mengerti. 우리 인도네시아 분들이 한국 드라마를 즐겨 본다는 이야기를 어제 들었습니다. Iya, kemarin saya dengar kalau Bapak Ibu suka nonton drakor, benar? 한번 여러분들 가운데 나는 매일 한국 드라마를 본다는 분 한번 손 들어 보십시오. Kalau di antara Bapak Ibu, saya setiap hari nonton drakor, coba angkat tangan. 여러분들이 계시는 것 같습니다. Ya, sepertinya lumayan banyak juga ya. 자, 그런데 여러분 매일같이 성경은 보십니까? Tapi saya mau tanyakan, apakah Bapak Ibu membacakan firman Tuhan setiap hari? 야, 성경을 매일 보시는 분들이 많으신 것 Iya, 같아요. sepertinya lebih banyak daripada nonton drakor. 뭐 한국 드라마 보는 것은 제가 말리지 않겠습니다만은 그것 때문에 성경을 제대로 읽지 않고 또 예배에 참석을 안 한다면은 그 문제가 있습니다. Ya, kalau Bapak Ibu nonton drakor setiap hari itu tidak menjadi masalah. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh menjadi alasan nonton drakor sampai tidak membacakan Alkitab. 제가 우리 한국말 두 단어를 가르쳐 드리겠습니다. Ya, hari ini saya mau mengajarkan dua kata bahasa Korea. 예, 첫째는 사랑해요. Ya, coba katakan 사랑해요. 잘하시네요. 예, 두 번째는 축복해요. coba katakan 축복해요. 우리 서로 사랑해요, 축복해요, 인사 나누겠습니다. coba katakan kiri kanan 사랑해요, 축복해요. 사랑해요, 사랑해요. 축복해요. 축복해요 artinya Tuhan memberkati. 여러분들과 함께 찬양을 하면서 정말 여러분들이 얼마나 주님을 사랑하시는지를 제 마음으로 느낄 수가 있었습니다. Ya, ketika saya memuji menyembah Tuhan bersama dengan Bapak Ibu, saya dapat merasakan semangat dari Bapak Ibu semua. 오늘 여러분들에게 예수님의 재림에 대해서 설교를 하고자 합니다. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. 예수님의 재림을 사모하는 성도들은 어떤 삶을 살아야 하는지를 또한 설교하고자 Dan 합니다. hari ini saya mau menjelaskan bahwa bagaimana bagi
orang yang menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali harus mempunyai sikap atau cara hidup yang bagaimana juga. 설교하기 전에 함께 동행한 우리 한국 사람들 손님들을 잠깐 소개하겠습니다. Tapi sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mau memperkenalkan teman-teman dari Korea. 먼저 제 옆에서 통역을 맡아 수고하시는 이은준 선교사입니다. Ya, saya sendiri sebagai seorang penterjemah, nama Koreanya Lee Eun-jun. 서울에 있는 온누리 교회에서 파송한 선교사입니다. Ya, saya sendiri juga utusan misi dari sebuah gereja di Korea namanya Gereja Onnuri. 바닥 쪽이 아닙니다. Saya bukan orang Batak. 오랑 코리아. Ya, saya asli dari Korea. 자카르타에 CGN TV를 세우는 일에 크게 수고를 했습니다. Ya, saya diutus di Jakarta khususnya untuk mendirikan sebuah stasiun TV Kristen namanya CGN, singkatan dari Christian Global Network Televisi. 그리고 지금은 공동체 성경 읽기를 인도네시아 교회에 보급하기 위해서 지금 많은 수고를 하고 있습니다. Dan sekarang saya melayani sebuah pelayanan namanya Kebada, singkatan dari Gerakan Baca Dengar Alkitab. 그다음에 저와 함께 살고 있는 제 아내를 소개합니다. Dan ada 일어나십시오. istri saya juga tinggal bersama saya. 그리고 수라바야 외에서 지금 선교사 동원을 위하여 수고하시는 우리 김원태 선교사님, 이화정 선교사님 부부 잠깐 일어나십시오. Dan ada misionaris Kimonte dan Yuhajong datang dari Surabaya. Mereka melayani sebuah badan misi namanya WEC di Surabaya. 또 우리 윤대근 선교사님, 외 선교사 동원을 위해서 자카르타에서 Ada misionaris 수고하시는 Yundegen. 예, Dia 윤대근 pelayanan 선교사님. khusus untuk mobilisasi misi. 이번에 저와 함께 동행하면서 인도네시아 이 선교에 대해서 함께 수고를 해주실 그런 분들입니다. Melalui kesempatan dan pelayanan ini, kami melayani bersama Gereja Indonesia supaya dibangkitkan mobilisasi misi dari Gereja Indonesia. 또 한 사람 소개해야 될 사람이 있습니다. Ada satu lagi. 우리를 이 교회로 올 수 있도록 안내 역할을 한 우리 보아스 Bapak Pendeta 신자야. Boas 예. Sinjaya yang telah membawa kami di tempat ini juga. 오늘 설교 제목을 한번 이 위에 있는 모니터를 다 같이 한번 읽어 주십시오. Ya, tema khotbah hari ini yang sudah ditayangkan, kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu kesudahannya akan tiba. 예수님께서 십자가 달려 죽으시기 전에 마지막으로 제자들과 함께 예루살렘을 방문하셨습니다. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia masuk ke kota Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. 감람산에서 예수님과 제자들과 함께 나눈 대화를 감람산 강화라 그렇게 말합니다. Kalau kita membacakan Alkitab, kita menemukan sebuah khotbah di Bukit Zaitun bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. 세상 종말에 대한 예수님의 예언을 이 감람산에서 제자들에게 말씀하셨습니다. Disitulah Yesus telah memberikan tanda-tanda akhir zaman kepada murid-murid Yesus. 마태복음, 마가복음, 누가복음에 그 감람산 대화가 다 기록을 하고 있습니다. Kalau kita membacakan Injil Matius, Markus, dan Lukas, kita bisa menemukan khotbah di Bukit Zaitun ini. 그 내용을 읽어보면 조금씩 다르게 기록하고 있습니다. Kalau kita membacakan 3 Injil itu, memang isi dari khotbah itu sedikit berbeda. 다르다고 해서 틀린 것으로 생각해서는 안 됩니다. Tetapi kita jangan salah paham bahwa kalau berbeda itu bukan artinya salah. 조금씩 다르지만은 종합해 보면은 아하, 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨구나라는 것을 더 정확하게 이해할 수 있습니다. Walaupun berbeda, tetapi kalau kita membacakan secara keseluruhan, kita bisa mengerti dan memahami lebih dalam secara total atau secara bersamaan juga.
마치 설계 도면과 같습니다. Seperti kalau kita lihat sebuah gambar biru atau gambar desain sebuah gedung. 이런 건물을 하나 지으려면은 설계 도면을 관청에다 제출해서 허가를 받아야 합니다. Kalau kita mau membangun sebuah gedung seperti ini, kita harus memiliki gambar biru atau gambar desain dan harus kita diizinkan oleh pemerintah setempat. 설계 도면이 책으로 한 권이 됩니다. Dan biasanya kalau kita bikin gambar desain gedung itu biasanya tebal seperti buku. 한 장에다가 이 건물을 이렇게 대충 그릴 수도 있을 텐데 그렇게 두꺼운 책으로 한 권이 될 정도로 설계 도면을 그리는 이유가 있습니다. Mengapa kalau kita pikir dengan selembar gambar saja cukup. Tetapi kenapa orang membuat gambar gedung itu seperti setebal bukunya? Kenapa? 건물 정면에서 보는 그림이 있습니다. Ada gambar yang dilihat dari depan. 그리고 건물 좌측에서 우측에서 보는 모습이 각각 다 다릅니다. Dan ada gambar dilihat dari kiri dan kanan itu berbeda juga. 그리고 건물 뒤쪽에서 보는 그림도 또 다릅니다. Dan ada gambar yang dilihat dari belakang gedungnya pun berbeda juga. 위에서 아래로 내다보는 그런 그림도 또 다릅니다. Dan gambar dilihat dari atas ke bawah memang berbeda lagi. 층층마다 그림이 다릅니다. Dan setiap lantai juga beda gambarnya. 그래서 설계 도면을 보면은 두꺼운 책으로 한 권이 됩니다. Makanya kalau kita melihat gambar desain atau gedung itu memang cukup tebal. 처음 설계 도면을 보면은 이게 도대체 어떤 건물인지를 알 수 없습니다. Kalau kita pertama kali melihat gambar itu biasanya tidak mengerti semua. 계속해서 그 그림을 도면을 보다 보면은 머릿속에 그 건물이 입체적으로 그려집니다. Tapi kalau kita melihat gambar itu terus-menerus, kita bisa memahami dan mengerti secara 3 dimensi gedung itu. 예수님께서 감람산에서 하신 제자들과 나눈 대화도 마찬가지입니다. Khotbah di Bukit Zaitun juga sama seperti gambar tadi saya jelaskan. 마태, 마가, 누가복음을 다 종합해 보면은 예수님 제자들이 예수님께 무슨 질문을 했고 예수님은 그 질문에 대해서 어떤 대답을 하셨는지를 정확히 이해할 수 있습니다. Kalau kita membaca dan memperhatikan 3 Injil itu, kita bisa memahami dan mengerti lebih dalam lagi di atas pertanyaan murid-murid Yesus dan jawaban Yesus kepadanya. 예수님께서 제자들을 데리시고 예루살렘을 방문하셨습니다. Yesus masuk ke kota Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. 당시 예루살렘 성전은 헤롯 왕이 새롭게 건축한 건물이었습니다. Pada waktu itu bait suci Yerusalem itu dibangun kembali dengan Raja Herodes. 헤롯 왕은 유대인이 아닙니다. Raja Herodes itu bukan orang Yahudi. 로마 제국에서 임명한 왕입니다. Dia yang telah dipilih dari kerajaan Romawi. 이 헤롯 왕은 건축을 매우 좋아했습니다. Kalau Raja Herodes itu dia suka membangun suatu gedungan. 예루살렘 성전을 건축했는데 그 이유는 이스라엘 유대인들의 환심을 얻기 위해서 성전을 건축했던 것입니다. Makanya dia membangun bait suci Yerusalem supaya dia mau menarik hati orang Yahudi. 예루살렘은 유다 이스라엘 지도를 놓고 보면은 저 아래 남쪽에 있습니다. Kalau kita lihat peta Yerusalem itu, peta Israel, kota Yerusalem itu terletak di bagian selatan dari Israel. 예수님의 제자들은 그 이스라엘 지도를 놓고 보면은 저 북쪽 갈릴리 출신입니다. Kalau murid-murid Yesus kebanyakan mereka berasal dari bagian utara dari Israel. 즉 아주 그 시골 출신이라는 말입니다. Dengan kata yang lain, kampung dari murid-murid Yesus itu benar kampung yang terpencil tempatnya. 시골에서 살던 제자들이 예루살렘에 와서 헤롯 왕이 지은 성전을 볼 때 그들이 감탄을 했습니다. Makanya ketika murid-murid Yesus datang Yerusalem dan lihat bait Allah, mereka kaget dan kagum keindahannya.
이때 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. Pada waktu itu Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너질 것이라고 제자들에게 말씀하셨습니다. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bait suci Yerusalem itu akan dihancurkan, tidak ada satu batu pun yang tertinggal di atas batu yang lain. 그것은 예루살렘의 멸망에 대한 예수님의 예언이었습니다. Ini adalah sebuah pernubuatan tentang kota Yerusalem yang akan hancur. 예수님의 말씀에 제자들은 큰 충격을 받았습니다. Pada waktu murid Yesus mendengar pernubuatan ini, mereka sangat kaget. 감히 그 자리에서 바로 예수님께 질문할 수가 없었습니다. Dan mereka terlalu kaget, jadi tidak bisa menanyakan tentang perbuatan Yesus di tempat itu. 예수님과 함께 제자들이 그 예루살렘 건너편에 있는 감람산에 올라갔을 때였습니다. Makanya setelah itu ketika mereka naik ke Bukit Zaitun bersama dengan Yesus, 그때 제자들이 조용히 예수님께 질문을 합니다. dan mereka bertanya kepada Yesus secara diam-diam. 마태복음 24장 3절 말씀입니다. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga. Di sini mengatakan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. 자, 이 제자들의 질문의 내용을 분석해 보면은 두 가지를 예수님께 질문했음을 우리가 알 수가 있습니다. Kalau kita memperhatikan pertanyaan ini, sebenarnya ada dua pertanyaan. 첫째는 언제 예루살렘이 멸망할 것이냐는 질문이었습니다. Yang pertama, kapan Yerusalem itu akan hancur? 그리고 두 번째는 예수님의 재림과 그리고 세상 끝에는 무슨 징조가 있습니까라는 질문이었습니다. Dan pertanyaan kedua, apa tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali dan akhir zaman? 우리 기독교는 예수님과 관련해서 세 가지 진리를 믿습니다. Kalau agama kekristenan ini kita percaya dengan tiga kebenaran. 첫째는 예수님의 십자가의 죽음입니다. Yang pertama, kematian Yesus di atas kayu salib. 우리의 죄와 허물을 대신 담당하시기 위하여 예수님은 십자가에서 피 흘려 돌아가셨습니다. Yesus mati di atas kayu salib dan dia mencurahkan semua air dan darah untuk menebus dosa kita semua. 믿으시면 아멘 Yang 하십시오. percaya katakan amin. 두 번째는 예수님의 부활입니다. Yang kedua, kita percaya kebangkitan Yesus. 십자가에 달려 돌아가신 지 사흘째 되는 날 예수님은 다시 살아나셨습니다. Yesus mati di atas kayu salib, tetapi hari yang ketiga dia bangkit dari maut. 예수님의 부활은 부활의 첫 열매라고 말씀하고 있습니다. Kebangkitan Yesus menjadi buah pertama dari kebangkitannya. 즉 우리들도 예수님처럼 장차 부활하게 된다는 말씀입니다. Itu artinya nanti kita juga akan dibangkitkan kembali seperti Yesus dibangkit. 세 번째는 예수님의 재림입니다. Yang ketiga, kedatangan Yesus kedua kalinya. 세상 마지막에 예수님 다시 오십니다. Pada akhir zaman, kalau sudah tiba kesudahannya, Yesus datang kembali kedua kalinya. 세상을 심판하십니다. Dia datang untuk menghakimi dunia ini. 성도들은 영원한 하나님 나라에 들어가게 Dan 됩니다. umat Tuhan masuk di dalam kerajaan yang kekal. 이것이 바로 세상 종말에 대한 성경 예언의 말씀입니다. Ini adalah pernubuatan tentang akhir zaman di dalam Alkitab. 제자들은 예수님께 두 가지를 질문했습니다. Dan Yesus bertanya dua pertanyaan. 언제 예루살렘이 멸망합니까? Kapan Yerusalem hancur? 두 번째는 예수님 재림하실 때에 어떤 징조가 있습니까? Dan yang kedua, apa tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kalinya? 이 질문에 대해서 예수님이 답변하신 말씀 가운데 누가복음 21장을 보면은 더 자세하게 기록을 하고 있습니다. Dan Yesus menjawab atas pertanyaan ini, tetapi ketika kita membacakan Injil Lukas, jawabannya itu lebih teliti lagi.
21장 20절 21절을 보면은 예루살렘 멸망에 대한 예언의 말씀입니다. Kalau kita membacakan Injil Lukas pasal 21 ayat 20 dan 21, dia akan Yesus menjelaskan. 읽어주시기 바랍니다. Saya akan bacakan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh pasukan-pasukan, ketahuilah bahwa kehancurannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di dalam kota harus keluar, dan orang-orang yang berada di desa-desa janganlah masuk ke kota itu. 24절을 보면은 세상 종말의 징조에 대한 예수님의 예언의 말씀입니다. Dan kalau kita membacakan ayat yang ke-24, Yesus menjawab tanda-tanda akhir zaman juga. 그 말씀을 읽어 주시기 바랍니다. Saya akan bacakan. Mereka akan dibunuh dengan pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa sampai genap waktunya bagi bangsa-bangsa itu. 두 가지 질문에 대한 예수님의 답변이 누가복음을 보면은 자세하게 기록을 하고 있습니다. Kalau kita membacakan Injil Lukas, jawabannya itu lebih teliti lagi atas pertanyaan murid-muridnya. 예루살렘의 멸망에 대한 예언의 말씀은 주 70년에 그대로 이루어지고야 말았습니다. Kapan hancur Yerusalem itu tergenapi pada tahun 70. 로마의 타이투스 장군이 예루살렘을 완전히 에워쌌습니다. Jenderal Titus dari Romawi, mereka mengepung kota Yerusalem. 로마 군대가 갑자기 포위망을 풀고 퇴각하기 시작했습니다. Tetapi tiba-tiba pasukan Romawi itu mereka tarik kembali mundur. 이때 이스라엘 군대는 예루살렘 성문을 열고 후퇴하는 로마 군대를 쫓아갔습니다. Pada waktu itu pasukan Israel berpikir mereka mundur, jadi membuka pintu gerbangnya dan mengejar mereka. 그러나 예수님께서 예언하신 말씀을 기억하고 있던 초대교회 성도들은 이때 열린 문을 통하여 펠라 광야로 피신을 했습니다. Tapi pada waktu itu orang-orang yang hidup saleh dan masih ingat perkataan Yesus ini, mereka dengan pintu yang terbuka mereka keluar kota Yerusalem dan pergi ke padang Pella. 포위망을 풀고 후퇴하던 것처럼 보이던 로마 군대가 갑자기 180도 방향을 돌리고 맙니다. Ya sebelumnya pasukan Romawi itu mereka sepertinya mundur. Tetapi tiba-tiba ketika pintunya terbuka mereka menyerang kembali Israel. 이스라엘 군대를 완전히 진멸하고 말았습니다. Makanya pasukan Israel itu dihancurkan oleh pasukan Romawi. 열린 예루살렘 성 안으로 로마 군대가 들어가서 예루살렘 성은 완전히 회파되고 말았습니다. Pintu kota Yerusalem sudah dibukakan, makanya pasukan Romawi itu masuk ke kota Yerusalem dan menghancurkan kotanya. 예루살렘 성전은 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너지고야 말았습니다. Makanya kota Yerusalem itu hancur, tidak ada batu yang terletak di atas batu lain. 예수님께서 예언하신 말씀이 40년 후에 그대로 역사 속에서 이루어지고야 말았다는 것입니다. Perbuatan Yesus tergenapi setelah 40 tahun kemudian. 예수님은 무화과 나무 비유를 말씀하셨습니다. Dan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan pohon ara. 무화과 나무 잎사귀가 무성해지면은 여름철이 가까이 온 것을 알 수 있듯이 세상 징조를 보면은 세상 종말의 때를 알 수 있다고 말씀하셨습니다. Di dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan, kalau apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. 무화과 나무 잎사귀가 무성해진다는 것은 이스라엘의 회복을 의미하는 것입니다. Di sini melalui perumpamaan pohon ara ini, kalau dia hijau kembali lagi, itu artinya Israel akan dipulihkan. 주 70년에 이스라엘은 완전히 지상에서 자취를 감춰버리고 말았습니다. Sebenarnya Israel itu hancur pada tahun 70.
망했던 이스라엘이 다시 나라를 회복하게 되면은 마지막이 가까워진 것을 알 수 있다는 말씀입니다. Tetapi melalui penyampaian Yesus atau pernubuatan Yesus, ketika Israel dipulihkan kembali, itu sudah dekat waktunya akhir zaman. 우리는 그 날과 그 시간은 알 수 없습니다. Memang kita tidak tahu waktu dan tanggalnya, 그러나 시즌은 알 수 있다고 예수님이 말씀하신 것입니다. tetapi dengan tanda-tanda demikian kita bisa mengerti musimnya. 누가복음 21장 24절에 세상 종말의 징조와 관련해서 예수님께서 하신 중요한 말씀이 있습니다. Kalau kita membacakan Injil Lukas pasal 21 ayat 24, ada suatu firman Tuhan. 말씀을 읽어 주시기 바랍니다. Injil Lukas pasal 21 ayat 24 saya akan bacakan. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. 세상 종말의 징조와 관련한 예수님의 예언의 말씀 중에 이방인의 때가 차기까지라는 이 단어에 우리가 관심을 가져야 합니다. Ya, di dalam pernubuatan tanda-tanda akhir zaman, kita harus memperhatikan kalimat sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. 주 70년에 예루살렘이 멸망하면서 이스라엘은 지상에서 완전히 사라지고 말았습니다. Ya, bangsa Israel dihancurkan pada tahun 70. Jadi di Israel sudah lenyap di dunia ini. 그러다가 1차 세계대전이 끝난 다음에 영국의 외상이었던 발포아가 발포아 선언을 했습니다. Tetapi setelah selesai perang dunia pertama, ada sebuah deklarasi dari Menteri Luar Negeri di Inggris. 이스라엘이 팔레스틴의 나라를 재건한다는 선언이었습니다. Di dalam deklarasi itu ada menjanjikan pembentukan kembali Israel di Palestina. 이 발포아 선언을 따라서 이스라엘이 팔레스틴으로 이주하여 나라를 다시 재건합니다. Sesuai dengan deklarasi ini, Israel dipulihkan kembali di Palestina. 1948년 이스라엘이 팔레스틴에서 독립 선언을 하며 유엔에서 그것을 승인합니다. Ya, pada tahun 48 Israel didirikan kembali di Palestina dan disetujui oleh UN. 1900년 만에 이스라엘이 다시 나라를 재건하는 기적이 일어났습니다. Itu artinya ada sebuah mujizat bagi Israel. Negara Israel itu didirikan kembali walaupun selama 1900 tidak ada dan lenyap di dunia. 주 70년에 로마 군대에서 이스라엘이 멸망하면서 예루살렘은 이방인의 발에 밟히게 되었습니다. Pada tahun 70 Israel dihancurkan dan Israel itu diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. 1900년 만에 이스라엘이 팔레스틴의 나라를 재건했습니다. Tetapi Israel mendirikan kembali negara mereka yang setelah 1900 tahun. 그러나 예루살렘은 이스라엘이 차지하지를 못했습니다. Tetapi kota Yerusalem itu masih belum mereka dapat kembali. 1967년에 아랍 연합군과 이스라엘과의 큰 전쟁이 벌어졌습니다. Tetapi pada tahun 1967 ada sebuah perang di antara pasukan gabungan Arab dan Israel. 세계 모든 매스컴들이 아랍 연합군이 이스라엘을 이길 것이라고 그렇게 다들 내다보았습니다. Pada waktu itu semua media dan negara berpikir pasukan gabungan Arab itu akan mengalahkan pasukan Israel. 군대 숫자를 놓고 볼 때에 아랍 연합군과 이스라엘 군대는 비교할 수가 없을 정도로 아랍 연합군이 많았습니다. Mengapa mereka berpikir? Karena jumlah pasukan dari
gabungan Arab itu jauh lebih banyak daripada pasukan Israel. 전쟁의 결과는 예상과는 전혀 달라졌습니다. Tetapi apa yang terjadi itu sudah di luar pemikiran orang pada waktu itu. 오히려 이스라엘이 아랍 연합군을 이겼습니다. Tetapi pasukan Israel telah mengalahkan pasukan gabungan Arab. 6일 만에 전쟁은 끝나고 말았습니다. Perang itu selesai dalam 6 hari. 이 전쟁에서 이스라엘은 골란 고원과 동예루살렘을 차지했습니다. Melalui perang itu Yerusalem mendapatkan kembali, Israel mendapatkan kembali di kota Yerusalem yang sebelumnya mereka tidak mengambil lagi, dan ada sebuah padang gurun di Golan. 예루살렘을 이스라엘이 차지했다는 것입니다. Itu artinya Yerusalem mendapatkan kembali, Israel mendapatkan kembali kota Yerusalem. 우리는 이 사건을 이방인의 때가 찬 것으로 해석할 수가 있습니다. Peristiwa ini adalah sudah genap atau tiba waktunya bangsa-bangsa itu. 예수님의 예언의 말씀이 그대로 역사 속에서 이루어지고 있다는 말씀입니다. Apa yang Yesus dikatakan sebagai sebuah pernubuatan akhir zaman itu semuanya tergenapi di dalam sejarah manusia. 성경은 예수님 초림부터 종말이라고 그렇게 성경은 말씀합니다. Kalau kita membacakan Alkitab, ketika Yesus datang ke dunia pertama kali, di situ sudah mulai akhir zaman. 우리는 그 종말 중에서도 예수님의 재림에 가까운 마지막 때를 우리가 살아가고 있습니다. Dan memang kita hidup di akhir zaman, tetapi zaman ini adalah ujung dari akhir zaman. 예수님의 재림과 세상 종말에 대한 예수님의 예언의 말씀이 그대로 이루어졌고 앞으로도 그대로 이루어질 것입니다. Karena pernubuatan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman itu sudah tergenapi semua. 이제 마태복음 24장 14절로 다시 돌아가겠습니다. Ya, kita kembali lagi dengan Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. Dan Yesus berkata demikian. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라고 말씀하셨습니다. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 우리가 살고 있는 이 시대는 이 마지막 가운데서도 마지막 때를 지금 살아가고 있습니다. Sekarang kita hidup zaman yang benar-benar akhir zaman, tetapi kita hidup ujung dari akhir zaman. 언제 예수님이 재림하시고 하나님 나라가 이루어지는지에 대해서 예수님께서 마태복음 24장 14절에서 분명하게 말씀하셨습니다. Melalui Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14, Yesus sudah menjelaskan kapan tiba kesudahannya. 예수의 복음이 땅 끝까지 전파되면 그제야 끝이 올 것이라고 Di sini 말씀하셨습니다. mengatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 모든 사람들이 다 믿게 된다는 그 말씀은 아닙니다. Itu artinya bukanlah semua orang dunia ini akan percaya Yesus, bukan. 모든 사람에게 복음을 들을 수 있는 기회를 주신다는 말씀이죠. Tetapi itu artinya semua orang punya kesempatan untuk mendengarkan Injil. 예수를 믿으면 구원받고 믿지 아니하면 구원받을 수 없습니다. Walaupun mereka mendengar, tetapi kalau percaya diselamatkan Tuhan. Dan tidak percaya Injil itu tidak bisa diselamatkan Tuhan. 복음이 땅 끝까지 전파되면 그제야 끝이 온다고 예수님 말씀하셨습니다. Injil kerajaan ini diberitakan sampai ke ujung bumi, pada waktu itulah tiba kesudahannya. 이처럼 우리는 이 마지막 때를 살아가고 있습니다. Sekarang kita hidup benar-benar ujung di akhir zaman. 예수님의 재림이 가까운 시대를 우리가 살아가고 있다는 것입니다. Sekarang kita tinggal sebentar lagi Yesus akan datang kembali lagi. 서두에 말씀드린 것처럼 여러분들은 정말 예수님을 사랑하며 사모하는 그러한 성도들입니다. Yang tadi awal saya katakan,
saya melihat Bapak Ibu yang memuji menyembah Tuhan itu benar-benar saya bisa merasakan kerinduan Bapak Ibu khususnya kedatangan Yesus kedua kalinya. 예수님 다시 오실 것을 약속하셨습니다. Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan datang kembali lagi. 예수님 다시 오심을 우리가 정말 사모한다면은 우리가 해야 할 가장 중요한 일이 무엇이겠습니까? Kalau kita benar-benar menanti-nantikan kedatangan Yesus, apa yang kita harus lakukan? 복음을 전하는 것입니다. Kita harus memberitakan Injil. 우리 주변에 아직 예수 믿지 않는 사람들에게 예수의 복음을 전하는 것이죠. Di sekitar kita masih ada banyak orang yang belum pernah mendengar Injil itu. 아직도 예수 믿지 않는 이 인도네시아 넓은 각 족속들에게 복음을 전하는 Di 것입니다. Indonesia begitu banyak suku-suku yang belum pernah mendengar Injil. 거기서 우리는 한 단계 더 시야를 넓혀야 합니다. Dan bukan hanya di situ saja, kita harus melihat lebih jauh lagi. 복음이 전파되지 않는 땅 끝을 바라볼 수 있어야만 Kita 합니다. harus melihat ujung bumi yang masih belum pernah mendengar Injil itu. 오늘날 이 시대에 땅 끝은 어디라고 여러분들이 생각을 하십니까? Menurut Bapak Ibu, ujung bumi di dalam zaman sekarang itu di mana ujung buminya? 왜 이 마지막 때에 인도네시아를 우리가 이렇게 선교동을 위해서 찾아오는 것입니까? Mengapa kami datang ke tempat ini dan mau mobilisasi misi bagi gereja Indonesia? Mengapa? 왜냐하면 인도네시아 교회가 이 마지막 때 땅 끝까지 복음 전파하기에 가장 좋은 그런 교회이기 때문입니다. Karena gereja Indonesia lah yang paling cocok memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 동의하시면은 아멘 하시기 바랍니다. Yang percaya katakan amin. 아멘. 예, 이 영상은 사마린다에 있는 3만 명을 수용하는 예배당에서 예배드리는 모습입니다. Ya, video ini ada sebuah gereja di kota Samarinda yang muat ruang ibadah itu 30.000 orang satu kali ibadah. 우리 한국에는 저렇게 큰 예배당이 없습니다. Di Korea tidak ada gereja sebesar itu. 한국에서 제일 큰 교회가 15,000명 수용하는 예배당입니다. Di Korea gereja yang paling besar di ruang ibadah satu kali ibadah cuma 15.000 orang saja. 저 사마린다에 있는 교회는 3만 명을 수용하는 그러한 큰 교회 Tetapi 예배당입니다. gereja di kota Samarinda ini muat sampai 30.000 orang satu kali ibadah. 이런 놀라운 부흥의 역사가 인도네시아에서 일어나고 있다는 것입니다. Ya, kebangkitan ruang yang besar itu terjadi di Indonesia. 예, 다음 넘겨주십시오. Berikutnya PPT. 자, 왜 이 마지막 때에 인도네시아입니까? Mengapa Indonesia pada akhir zaman ini? 땅 끝까지 복음을 전파하기 위한 하나님의 계획이 있기 때문인 것입니다. Karena ada rencana Tuhan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi itu. 인도네시아 교회야말로 이제는 세계를 바라보며 선교사를 파송해야 하는 그런 시기가 되었다는 말입니다. Sekarang sudah tiba waktunya bagi gereja Indonesia untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 예수님께서 말씀하셨습니다. Yesus berkata demikian. 땅 끝까지 복음이 전파되면 예수님 다시 오시겠다고 약속하셨습니다. Kalau Injil kerajaan ini diberitakan sampai ke ujung bumi, 그리고 하나님 나라를 이루시겠다고 약속하셨습니다. tiba waktunya kesudahan, waktunya sudah selesai. 선교와 그리고 종말론은 병행해야 합니다. Misi dan eskatologi itu harus berjalan bersama. 여러분들이 예수님의 재림을 믿는다면 복음을 전해야 된다는 것이죠. Kalau saudara benar-benar percaya kedatangan Yesus kedua kalinya, harus memberitakan Injil. 여러분들은 예수님을 사랑하는 그러한 성도들입니다. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. 우리의 신랑 되시는 예수님 다시 오신다고 약속하셨습니다. Ya, menjadi mempelai laki-laki. Yesus akan datang kembali lagi. 예수님 다시 오시면 세상을 심판하시고 하나님 나라를
완성하실 것을 약속하셨습니다. Kalau Yesus kembali kedua kalinya, dia akan menghakimi. Setelah itu tibalah langit dan baru dan bumi yang baru. 예수님 다시 오심을 진정 기다리신다면은 아멘으로 화답하시기 바랍니다. Saudara-saudara yang benar-benar menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya, katakan amin. 아멘. 예수님 다시 오심을 사모하신다면은 땅 끝까지 복음을 전파하는 귀한 성도님들 교회가 되시기를 축원합니다. Saya memberkati saudara dan gereja saudara supaya benar-benar kita menanti-nantikan kedatangan Yesus sambil memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 아멘. Amin. 우리 외계에서 오신 선교사님들은 여러분들이 교회가 해외로 선교사를 파송하게 될 때에 여러분들을 도와드릴 그러한 분들입니다. Di sini ada 3 misionaris dari WEG. Mereka akan membantu Bapak Ibu dan gereja Bapak Ibu supaya kalau ada orang yang tergerak hati untuk misi dan kalau mau mengutus misionaris bisa konsultasi dengan mereka. Mereka akan menolong dan membantu Bapak Ibu dan gereja Bapak Ibu. 지금 선교사들이 지구촌 곳곳에서 땅 끝까지 복음 전파하기 위하여 수고하고 있습니다. Ya sekarang sampai hari ini begitu banyak misionaris mereka berusaha untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 그동안에 서구 선교사들이 또 한국 선교사들이 전 세계에 퍼져서 복음을 전하기를 힘썼습니다. Ya misionaris dari Amerika dan Eropa dan Korea mereka sudah berusaha untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 지금 그 선교사들이 많이 고령화되었습니다. Tetapi sekarang misionaris sudah mulai tua. 앞으로 10년에서 20년이 지나면은 그 선교사들의 숫자가 급속히 줄어들 것입니다. Dalam 10 sampai 20 tahun jumlah misionaris itu akan menurun. 왜냐하면 우리 한국 선교사들도 이제는 젊은 사람들이 선교사로 지망하는 사람들이 많지 않습니다. Mengapa? Kalau lihat gereja Korea sekarang jarang ada orang yang berkomitmen sebagai misionaris itu pada usia muda. Jarang ada. 앞으로 인도네시아에서 많은 선교사들이 배출되어 땅 끝까지 복음 전파하는 일에 앞으로 사역을 해야 할 것입니다. Gereja Indonesia harus mengambil bagian untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 그제야 끝이 오리라고 예수님 말씀하셨습니다. Yesus mengatakan setelah itu tiba kesudahannya. 예수님 다시 오심을 소망하면서 이 지역 사회로부터 시작하여 땅 끝에 이르기까지 복음을 전파하기를 힘쓰는 성도님들 교회가 되시기를 축원합니다. Saya berharap dan memberkati Bapak Ibu dan gereja Bapak Ibu supaya kita memberitakan Injil dari lingkungan hidup kita sampai ke ujung bumi. Amin. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa bersama-sama. 하나님 감사합니다. Tuhan, kami bersyukur 우리 주님 다시 오실 것을 약속하셨습니다. Engkau telah berjanji kepada kami bahwa Engkau datang kembali lagi kedua kalinya. 다시 오시면 세상을 심판하시고 영원한 하나님 나라 이루실 것을 약속하셨습니다. Engkau telah berjanji bahwa kalau Engkau datang kembali lagi, Yesus akan menghakimi dunia ini dan akan menggenapi kerajaan kekal Tuhan. 복음이 땅 끝까지 전파되면 그제야 끝이 오리라고 말씀하셨습니다. Dan Engkau telah berkata bahwa kalau Injil kerajaan ini diberitakan sampai ke ujung bumi, setelah itu tiba kesudahannya. 주님 다시 오심을 소망하며 믿지 않는 우리 주변의 사람으로부터 시작하여 땅 끝에 이르기까지 복음을 전하기를 힘쓰는 성도들 교회가 되게 하여 주옵소서. Kiranya Tuhan tolong memberkati setiap kami dan gereja kami supaya kami memberitakan Injil dari lingkungan hidup kami sampai ke ujung bumi Tuhan. 예수님 이름으로 Dalam nama 기도드립니다. Yesus kami telah berdoa. 아멘. 우리 보아스 목사님 나오셔서 진행하겠습니다. Berikan tepuk tangan lagi yang meriah. Boleh lihat kiri kanan, katakan satu jiwa berharga di mata Tuhan. Satu kali lagi, kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Karena kita berharga di mata Tuhan,
maka Tuhan pasti mengasihi kita dan Tuhan pasti mau pakai hidup kita. Orang Korea dari tempat yang jauh datang ke tempat ini. Mereka menyampaikan berita bahwa orang Indonesia juga bisa dipakai Tuhan pergi ke bangsa-bangsa. Boleh angkat tangan siapa yang mau ke Korea? Wah, semuanya, hampir semua. Siapa yang mau pergi ke Arab? Siapa yang mau pergi ke Cina? Firman Tuhan berkata, kita ini harus jadi terang buat bangsa-bangsa. Malam ini pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau menerima berkat dari bangsa-bangsa? Yang mau angkat tangan, bangkit berdiri sekarang. Di tengah-tengah kita ada bangsa Korea. Berkat dari Korea dicurahkan di tempat ini. Amin. Ada yang mau didoakan? Kok enggak ada yang angkat tangan? Mau diberkati? Mau terima berkat bangsa-bangsa? Baik, kalau begitu nanti mereka akan berdoa buat kita. Aku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku.
Sebab Dia Tuhan tak tertandingi. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kau Tuhan kami yang tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar suara-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sorakan haleluya. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari nyatakan bersama-sama. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh Engkau Tuhan kami yang hebat, Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang perkasa. Engkau tak tertandingi dari apapun yang ada di dunia ini. Kami serukan nama-Mu yang ajaib dan besar. Sungguh Engkau Tuhan kami yang hebat. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang tak tertandingi. Haleluya. 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 Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan Hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya rumit berkat aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus limpahkan segala anugerahnya sangat besar bagi semuanya bersuka cita. Karena Yesus sanggup untuk Menyediakan. aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Jemaat diberkati malam hari ini. Ada amin? Amin. Katakan aku diberkati. Lebih kuat, aku diberkati. Lebih lagi. Katakan sebab Yesus sanggup. Sebab Yesus sanggup. Limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar. Besar bagi. Sekali lagi sebab Yesus sanggup. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya Sangat besar bagi. suara jemaat Ruben Diberkati aku siap melompat bagi Yesus. karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Berkati aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku Dilimpahi sekali lagi ya, sempurna semua loncat sekali lagi. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati. aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sempurna dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih meriah lagi buat Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Haleluya.